Mother? Diyan ba yan ako? Lagano na ila ka ma? Hello everyone! Welcome to my vlog kay Vloggeries na biyagid ko no, hi ko no. So for today's video, we will surprise mama, including my sister, with a new car. Her dream car to have for the family. Yes, for the family. Pero for now, let us enjoy the view lang sa, sa rooftop sa among bahay. And if you are from our place in Cebu, then you know where I took this video. Mama and my sister went to Cebu last week without knowing that we will surprise her, including my sister. Buntag na ko naabot sa Cebu, so I rode a taxi going home para lang di kaayo stress. And dapat always tang fresh. So balik ta sa view sa taas sa house. While I was filming this video, mama was still sleeping sa kwarto. I told them that I need to go out kay mamalit lang mi og OOTD para sa Boracay end of the month. So while waiting for the taxi, video gihapon ta para madugang ko no hay ani na vlog. Yes, ani na vlog. Magtaxi lang gihapon ta no para fresh tining makigchika sa agent di ta hagard over so sa inigabot sa store. Wabi ako'y tugani kay sa travel. The taxi has arrived and chika na dayon ko sa driver. So of course, di gina mawala-wala nga murag bida ta sa music video inside the taxi, no? So, tanaw-tanaw ko nung hay ko unsay changes sa Cebu. And naabot na ko sa Toyota Mabolo. And of course, video na sadta kay para pang dugang ani na vlog. And fortunately, ang among agent ani nga time na si Mr. Cyrus Villanueva, shout out to you dira sir no for your kind assistance. Wala siya kay housewarming sa iyang house. So I was assisted by another agent, and of course akong gi-check ang interior sa unit and sa exterior. So that's the agent who assisted us. I forgot his name, so I'm so sorry. Yeah, but he was so kind too, just like our agent. A short orientation at this time, during this time. So, muna siya giturno ng engine. And tadan! We arrive in the IT park. So, muna siya, I told mama to wait in the IT park. Kay morg dinhi man pud gyud ang nice no nga ma-appeal sa vlog. Diri ta mag video. So, I actually told mama to wait in Calix. Calix, I think, is that orange one in the left. So, we arrive in Calix, no? Kanang akong giingon lagi nga kanang orange. So, I told mama, oh, that's mama. And I think my sister is calling with Juvie at the time. Kaya akong gikonsabon na ko ang akong in-law to call Inday, no? Inday is my sister. And nalingaw lang kayo may ani nga time kay first attempt na mo wasn't successful kay I thought makitaan gud mi niya. And I just told Inday and mama that I was riding a taxi to pick them up kay padung lagi kunuhay me for check up. And there you go. Maghilom sa ako para inyong madunggan ang surprise. Si mama. Sige, unahan pa. Cut. Dito na si mama. Sakay lang. Pwede ba mo park? No parking ta. No parking ta. Libot lang sa. Pwede rin mga bugasa ito. Akong tawag. Ina nga naa ka diri sa kuan. Ina naa ka diri at bang Calix food. Tawagi daw. So this is our second attempt no on fetching them kay katong kanina layo ra gid kay miss sa ilaha so distansya ra gid mi. So I think I'm still calling no Inday telling them that I'm riding a taxi. So nagita na siya og taxi. Let's see what will happen next. Mother? Happy Mother's Day, ma. Pila ka, ma? Jubi man di ay na. Bumbuang ito. Kung sabo ka ha? Gahi. Gahi ko na. Open.
Gilakan mo, Juby. Open na na. Wala na na open. Na. Na. Yan mo i-close diri oh. Sige. Oh, sige. Oh, mama. Doon yan na kaysa mama, ay. Los. Kanya, ma. Ano sa'yo mong masulti, ma? Balik multikab. Multikab. Ano sa'yo mong masulti? Lala, nihilak sa mama. Ilangga juga sa imong mga anak, ma. Sige, ano sa'yo may isulti nga tidak-da. Gira-record ka. Lala, nihilak. Lanila. Ato man diri, ma. Diyan na yan akong. Lagano nila ka, ma. Pinayin. Ma, doon yan na ka, ma. Ala, relax, mama. Sikuhan. Yung sa'yo mong masulti, ma. Ay, wala. Ala, relax. Hilak mo ka. Ay. Artista, mama. Doon yan na sa mama. Pilangga suka tidak-da, ma. Tada, diri, ma. Pasalamat sa diri, ma. Ha? Hindi na sa kakol. Nihilak ko. Mapasalamat sa ma. Ina nga da. Ina, ma. Eh, malo. Nabiyaan bayag. Dito ka Lourdes. Ah, Tamlir. atong balikan. Ato tas sa apas, Juby. Sige, ang sa'yo mong masulti ni. Ang sa'yo mong masulti ni Kuan. At tidak-da, ma. Di, salamat sa usog. Bitaro nga, makag-video ni ako. Ha? Nihilak siya. Palit mig multicab. Kung daw dong, palit ang multicab dong. Except pa driver niya mo, Juby di ay. Yan ang masabado. Nihilak na siya ganina. Natuman na, helicopter. Hinay na encore, kay allergic ko. Eto. Gusto ko na yung gibate. Ang feeling nako, lipay nag-uol. But-buton mo. Kaya expect na siya nga cancelled ang sakinan. Yung kung dodong. Cancelled ko no ang sakinan. Yung dodong. Mulon ko ma, palit kong multicab. Naku, balaw ninyo. Naku, isa may imong padraybon ma, Joby di ay. Ganyan, Joby. Ignoy man. I-press mo. Sige. So we also went to SM to eat our lunch there, and we also pick up my nephew Renzi in Cebu just to also surprise him, and I think he was also surprised. Unsa di ay? Diga? Oh, Unsa di ay re? yung certificate oh. Gadrem ka. Kisa lula balik. I-down imo ang window, ma. Dali. So right after that, we are heading home to Negros. We arrived in Negros just right in time. I think that was 10 p.m. and 8-inch bodies for our dinner. And I'd like to flex our new car, the 2024 Fortuner LTD variant 4x4 drive. Yay! And I'd like to thank the Lord Almighty for all the blessings He has given us. Truly, all the glory belongs to Him forever and ever. Amen.